नमस्कार आशा करुँचे भल थे मुझे बहुत भलरे अच्छी तो आजिकार ब्लॉग माने खाइबार चैलेंज तो आम खाइबा नहीं आसचु तो आप देखी सारे यहाँ खाइबार कौन अच्छी चाउमिन बर्तमान चाउमिन ले एमती सेमती खाजबन चैलेंज मारी खाजा तो मुझे किसी लेटर कहमी सी सेटार एड्रेस कर तो आजिकार वीडियो स्टार्ट करिया। हाँ ओके फास्ट मु कहमी हाँ फास्ट जी जिते समय माने कह एड्रेस से समय भितर से खाइब कंप्लीट कर तो किए फाइनल अधिक खाइब सी हम यार विनर बस 1 2 3 रेडी गो स्टार्ट आउ देवी एम एम महाराष्ट्र हाँ तू खा आ तू मत दे खाइबू ना जी फॉर जी फॉर जी फॉर जी फॉर जी फॉर कौन गोवा गोवा माँ आ गोटे चामच गोटे हाथ रे खिया जीवा हला एन फॉर मु पचाइमी मु खाई छ ताप पचाइमी थरे तू खाई दे मु लेटर दउची के फॉर कोलकाता 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 और स्टार्ट करती तू मत तो दे लेटर कौचे ए फॉर ए फॉर ए फॉर ए फॉर ए फॉर कौन ए फॉर अमेरिका अमेरिका को मत शीघ्र को खाई दो ना को शीघ्र एल फॉर लंदन 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 तो मत तो दे एन फॉर एन फॉर एन फॉर एन फॉर कौन नागालैंड नागालैंड को शीघ्र शीघ्र जे फॉर कौन कौन जे पानी बोतल रखी दे जुगरात जोगरात कर चिटिंग रंग 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 चिटिंग जेफर बढ़िया ना वंडरफुल से पर्यंत खाई जिमी सरीला हाथ रे खिया चामच जम्मू काश्मीर जम्मू काश्मीर जम्मू काश्मीर मत मत जम्मू काश्मीर मु खाई सारे मत लेटर जा पानी भी पिया बने ना ना मत भी पर कौन अच्छी जगह अच्छी भी पर कौन भी भी पर जानी नहीं स्टॉप स्टॉप आउट दे मिना चेंज करिम हां हां बी फॉर बी फॉर बेंगलोर पानी भी सारे ऑप्शन कोनी ना शीघ्र को तू कहबू ना मते कि तुम बा जीती हलो हम जीतिल मु ना कहबी हम भूली छी हम मु दउची ना ना पानी पियो बनी ना पानी मु पीबी एल पर कहि सारछ थरे आज हबो अच्छी लंदन मत मत एल फॉर लंदन कौन ना तो कोई किते
ଚିନ୍ତା ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି ସିଏ। ଆଗେ ନା କହିବୁ ତାପରେ ଖାଇବୁ ବ୍ଲକ୍ କନା। M for M for ମୁମ୍ବାଇ ହେଇଥିଲା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ତୁ ଜାଣିଛୁ କାନ୍ଦି ହେଇଛି ବହୁତ ଲଙ୍କା ପଡିଛି। M for ପାଇସି ପୁରା ହେଇଛି ପାଇସି। M for ମୁଁ କହିବି ତୁ ତ ଖା, ମୁଁ କହିଦେବି। M ର ଗାଇଜ ଆମେ ଖାଅ, ତାଙ୍କ ଆଡେ ନଜର ଦିଅନି ନିଅ। କେତେ ଖାଉଛି ରହିଲା। M for ମୁମ୍ବାଇ ହେଇଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇଛି। ଆଉ M for ଅଛି ନାଇଁ, ତୁ କହିବୁ ସେଟା କହିବା ଦରକାର। ସେମିତି ଆଡ୍ରେସ୍ କହିହବ ନା ଖାଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? ଆଡ୍ରେସ ବି କହିହବ। ମଇତାପୁର ସେମିତି କହିହବ, ମଇତାପୁର କହିହବ ନା, ଯାହା ବି ହବ ମଇତାପୁର। ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗେ ଆଗେ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଆଗେ କହିସାର, ଏମିତି କହିଦେଇକି ତାପରେ ଖାଇଦେବେ। ମୁଁ କହୁଛି ରହିଥା। ଆର୍ ରାଣୀତେଲ 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 ରାଣୀତେଲ। ମତେ ଭିର ଅଛି, ସେ ଭିଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତାଏ। ଭିର କଣ ଅଛି, ଭିର କଣ ଅଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ସରିଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ବସିଲାଣି ଭିର ସେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚରେ ଉଠେଇ ଖାଇବୁ, 2 ଚାମଚ ନୁହେଁ। ଭିର ତୁ ତ କଥାରେ ମୁଁ ସେଟା ଭଦ୍ରକ ଭୀର ଭଦ୍ରକ ନା ବୀର ଭଦ୍ରକ? ଭୁଲ ଭେଲମ କଣ? ଭେଲମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତାମିଲନାଡୁ। ଭେଲମ ଠିକ ଅଛି, ସେଟା କରେକ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ସରି ଗୋଟେ ସି ଫର କଣ ଅଛି? ସି ଫର ଚେନ୍ନାଇ। ପ୍ରଶ୍ନ ତାପରେ ଖାଇବା। ପ୍ରଶ୍ନ କେ ଫର फाइनली चाउमिन सही देम कोलकाता सरीचे बहुत टेस्टी घरे रेडी मोर कोनटे कोडी कमेंट रे के रे बहुत सारा अछि कहि देमी कहि कि खाइमी के रे कर्नाटक हां तापर भी के हां ना मु जान केरल पुण भी के वो केरो कितना दुटा कहि सकते भाग सइला एते अछि कि आज अधिक आज कि होइना बाबा नी ना कोई परिबी केरो हां को केरो आगे को आउट अछि बा केरो मु जान करोड़ तमिलनाडु करोड़ गोटे जगह अच्छे है मु एटा देखे के आउर भी के दउची आउर गोटे के तो कहि ना जे जगह ना कहर अछि भाई से जगह तू जानथि मु जानथि मु कहि से जगह ना एड्रेस हो कि जा भी हो कैलाशपुर तापरे मतलब फाइनल ऊपर अछि और अमेरिका ओ फॉर गाइस
ଓ ପରେ କଣ ଆସିପାରିବ? ଓ ପାଣି ପିଇବି। ପାଣି ପିଇ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ମୁଁ ଚିଟ୍ କରିବିନି, ଯେହେତୁ ମୋ ପଏଣ୍ଟ ଆସିନି ମୁଁ ପାଣି ପିଇବିନି। ଓ ତ ତୁ କାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପୁଣି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି କି ନାହିଁ? ଓ ତୁ ଜାଣିଛୁ? ହଉ ଆସାମ ଓରେ କଣ ଅଛି? ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଓରେ ବି ଜାଣିଛି। ଓରେ ଓଡିଶା ଯାଇକି ମୁଁ ଓଡିଶାରେ ଝିଅ ମୁଁ ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଏ। ଆଜିର ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି। ଓ ତ କହିଛି ଓଡିଶା, ମୁଁ ତ ଯାଇନି ନା। ଦଉନା ଖାଇସାରିଲେଣି, ମୋ ଟେନସନ୍ ଭୁଲି ଯାଇଛି। କୁହ ଆର ରାଜସ୍ଥାନ। ମତେ ଖାଇଦେବି ଦେଇନୁ ତାକୁ, ଦି ଥର ଖାଇଛି ମୁଁ। ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ମତେ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ କରିବ। P for ପଞ୍ଜାବ। ଆଉ ଗୋଟେ କହିସାର। ମୁଁ କହୁଛି ସେଇ ପି। ପାକିସ୍ତାନ। ଆରେ ବି ଅଛୁ, ମତେ ତ ଲେଟର ଦେ। ଗାଇସ୍ ମାନେ ତ ଚେହେରା ଦେଖା ହଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଝାଳ ବୁଇଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଝାଳ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ପାଇସି ହେଇଯାଇଛି। ହଉ ତାପରେ ଲେଟର ଦେ ଶୀଘ୍ର, ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଅଛି ଫାଇନାଲ। শুধু ଏତିକି ଟିକେ ଅଛି, ଏତିକି ଟିକେ ଭାଇ। କିଏ ୱିନର ହବ ଗାଇସ୍? ଆପଣ ମେସେଜ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଓପନ ଅଛି, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଆପଣ ମାନେ। ଡି ଫର ଡିଗିରେ ଯୋଉଟା ଆମର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ସେକେଣ୍ଡ ପୁରୀ। ମତେ ଡି ଫର ନା ରଙ୍ଗ କହୁଛି। କହିସାର। ଏ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଅଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ମୁଁ ତ କହିସାରେ। ତାପରେ ତୁ ମତେ ତ ଗୋଟେ ଲେଟର ଦବୁ ବାସ୍। ତୁ ଶୀଘ୍ର ଡି ଫର ଧୁବା ଗଡିଆ। ମତେ ଦିଅ। କେ ଫର ସେଇ କେ କହିପାରିବିନି। ଆଉ ଥରେ ଫାଇନାଲ ଆଜିର ମୁଁ ସଇଲାଣି। ଆହୁରି ଅଛି, ଗାଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠୁ ୱେନ୍ କରିହବନି। ସଇଲାଣି ଫାଇନାଲ ନା। ଡି ଫର ଦିଲ୍ଲୀ କହିଥିଲେ ଫାଇନାଲ। फाइनाली गाइस आपण माने देखि नेले आजिकार चैलेंज कंप्लीट। तो किए हला विनर तो आपण माने ही जज करिवे, कमेंट माध्यम रे सिगरे मेसेज करन। टिके खाली अछि लास्ट रे जो म खाइबनी पूरा रागो सेरी बा। ठीक अछि, बाय बाय। आपण इवनिंग रे कोन खाइले मते कहिवे नेक्स्ट ब्लॉग रे।